Kalalaki guys. Oh. Dagasan may uli yan. Dagasan. No. 2, 4, 6. 6. Mo ilang kilo? Sus, ay ito may nakang malupit dyan guys. Dami. Kwartang padala yan guys. Oh. Parang kagabi lang nahuli ah. Isang araw lang. Oh, 45 kilos. Yan pinakamalapit yan. Yung nagpapahit na yan. Pinabayaran pa, bawal madumi guys. Yan pinakamagilas niya eh. Yan lang pinakang boss nila guys. Ay, marang kipansal. Sa bus. $37 kilos. Guys, yung nakahuli oh. Yung kanin. Lindoro daw yan, lindoro. Ayun ka naman guys. Hanggang parinis yan. Pinag-rolling lang nila oh. Bigay ano? Big eye, big eye. Boss, tagasan may huli niyan boss? Tagasan? May huli. Naduguan na rin. Sabi ko sa'yo eh. Ay, ano? Kasama talaga yan? Sige, naki. Magkakasize ano? Turig ba? Hindi bigay yan no? Hindi bigay.